जब सड़क के किनारे गरीब लोगों की दुकानों को अवैध बताया जा रहा है तो वहीं पर बनाई गई सरकारी शौचालय कैसे वैध हो सकता है? ये सवाल उठाते हुए तीनबत्ती मोड़ इलाके के व्यवसायियों ने क्षोभ व्यक्त किया। अवैध निर्माण के विरुद्ध फिर सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से अभियान शुरू किया गया है। लंबे समय से तीनबत्ती मोड़ इलाके में सड़क के किनारे कुछ गरीब लोग व्यवसाय कर किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बुधवार को निगम की ओर से उन दुकानदारों को हटा दिया गया। वहां की कुल 13 दुकानों को हटा देने से कई लोग बेकार हो गए हैं, जबकि वहां पास में ही निगम की ओर से शौचालय बनाया गया है। फिर उसे क्यों नहीं तोड़ा गया, इसे लेकर ही स्थानीय लोग क्षुब्ध है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने पार्षद के प्रति भी क्षोभ व्यक्त किया। আমাদেরকে দেখেন কোনো নোটিশও দেয় নাই, কোনো বলেও নাই, হঠাৎ করে আসলো জিসিবি নিয়ে আসলো, জিসিবি দাঁড়াইলো দোকানের সামনে, সাইডে বলে একটু মাল সরাও, তুমি যদি না পারো আমরা সরাই দিচ্ছি, ভেঙে দেবো। বলে কেন ভেঙবেন? বলে এখানে আমরা ঘর বানাবো। কি ঘর বানাবেন? আমরা গাড়ি ঘর বানাবো। হ্যাঁ, গাড়ি রাখবে কর্পোরেশনের গাড়ি, নোংরার গাড়িগুলো আছে ওরা এখানে গাড়ি রাখবে। দোকান ভাঙবো নোটিশ দিয়ে যাচ্ছে, আবার আসে না বা কিছু। তো কালকে এসে বলে গেছে আজকে ভাঙিয়ে দিচ্ছে না, বলছে এগুলো সরাই দাও, না সরা দিলে আমরা ভাঙিয়ে দেবো। তো সব কিছু তো আর 10 মিনিটে সরানো যায় না, একটু টাইম লাগে। ওই যা পাইছে ভিতরে সব ভাঙিয়ে টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আরে আমরা চলে গেলে খাবো কি? আমাদের তো এই করে ভাত রুটি চলে, বাচ্চা কাচ্চা আছে, কি করে চলবো? শুধু তো খালি এইটুকু জায়গার মধ্যেই ফুটপাত নাই, আরও আছে। ওই পারে এগুলো ভাঙলো না কেন? আরও জায়গা আছে, ওগুলো ভাঙলো না কেন? বসতে দিবে না সরকার, পুরোটাই নিয়ে নেই। কিছু ভাঙবে, কিছু রাইখে দেবে কেন?